জাল ভর্তিছে সব। এ দেখো রুই মাছ চলে এসছে, জ্যান্ত মাছ। এখানে রুই হবে, গোল্ডেন হবে, তেলাপিয়া আছে। কি আছে? এই শোল মাছ না বাইক করতে মানে পরে সমস্যা কি না? শোলা স্যার চলো কোথায় ধরো 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 ধরো, এর মধ্যে কিন্তু শোল আছে। ঠিক আছে, এই দেখো মাছ। এটা জল নিয়ে সমস্যা, আর দেখো সবাই জল ভরতেছে, মাছ ভরতেছে। দেখো ঠিক আছে, এ দেখো। আর এটা হচ্ছে মাছ মার্কেট। এই দেখো বড় বড় মাছ, চিতল মাছ, সিলভার, রুই, এই দেখো কাতলা কাতলা সব চিংড়ি আছে। আর এই দেখো এদিকে শোল মাছ আছে, শোল বড় সাইজের শোল, শিঙি। এই দেখো মাছ দিচ্ছে কিভাবে, দেখো। ও গুসাই কাকা, এই দেখো গুসাই কাকা। এই দেখো গুসাই মাছ ভালো দিচ্ছে। চিতল মাছ, এটা চিতল আছে, এদিকে আছে। আর এখানে গাড়ি খালি হচ্ছে। গুসাই বোয়াল আছে, চিতল। মাছ, ইলিশ কই? জ্যান্ত ইলিশ বরফে আছে। আর এখানে তাজা মাছ। দেখো এটা শোল আছে, বড় বড় সাইজের শোল। हला और ये है मांगुर, बम्बलदार दुकानदारी। तो दोस्तों दुकान का 2 बटी अभी लग चुका है मच्छी काटने के लिए। ये है प्रकाश और ये है मामू जो अभी काट रहे हैं जिंदा मच्छी। ये भाई ये कौन सा मच्छी है? रो। अच्छा साइज क्या होगा इसका? 900 ग्राम साइज का मच्छी काट रहे हैं भाई ये। और किलो कैसे चलता है ये? 250 रुपये किलो। उस दिन ये पीछे पीछे बकबक कर रहा था, आज इसको देखो। ठीक है, पूरा मस्टर्ड है, मस्टर्ड है। देखो पीस देखो कितना बड़े बड़े पीस के कर रहा है। ठीक है, कौन सा? ये देखो, देखा? ये देखो बस काटे जा, কোনো অসুবিধা নাই। ভিডিও বানাতে 1 কিলো 350 প্লিজ দেখো ভাই। ठीक 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 दादा ठीक। और भाई ये कौन सा मच्छी है? रो है भाई। कैसे काट रहे हो इसको? इसको बस छिल के फिर गोल गोल पीस करेंगे। अच्छा करो, देखते हैं, करते रहो। ये जो मच्छी है ना बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे खाते हैं, मजा आएगा। बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो आप पीस देखते रहो कैसे। कोशिश करूंगा बढ़िया पीस बनाने के लिए। जो भाई वीडियो कर रहे हैं ना वो तो पूरा मास्टर है, मास्टर। अरे नहीं, हम हेल्पर है, हेल्पर। 80 रुपये की। अरे उसको बनाना नहीं, बनाना नहीं। फूल आप फूल निकाल देना भैया। कितना होगा? টানা টানা এদিকে তোমার টানতে হবে না, কাকারে খালি একটু বুদ্ধি ধরে দেখাই দেবে। কাকারে ভাইরাল করে দেবো এবার। কাকা সব জানে। আরে মাছ তো সেই মাছ আছে, বড় বড় সাইজের কাতলা মাছ, কাতলা রুই। এটা